Sahibul Fadilah wal Karamah Kiai Haji Khalil Yasin MPD yang dari Bangkalan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajudan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Basit, ajudan semulja Kiai Haji Idrus Anwari, ajudan semulja Kiai Haji Mutammam, ajudan semulja Kiai Haji Mansur, ajudan semulja Kiai Haji Amiruddin, ajudan semulja Kiai Haji Ali Mansur, benda seteja para kiai, seteja para guru sampun alengki nyuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak uning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut dak keseteja tak ngurangi takzim sedikit pun beten kaula. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Benda seteja sampun alengki beten kaula ngaturake takzim dan hormat saraja-rajaipun. Sahibul manzil iki gak dinto Kiai Nasir, Ketua Pelaksana Penyelenggara Haul Pujuk Jatem Kiai Syamsul Arifin, terjugan seluruh jajaran tokoh masyarakat para sepuh, secara istimewa pemangku Tisa Sejati iki Kak Dinto Bapak Syafi'uddin, terjugan ajunan pemangku Tisa Dabuan iki Kak Dinto Bapak Muhammad Syukri, ben sajadah hadirin hadirat, muslimin muslimat dari zuriyah Pujuk Jatem, muhibbin Pujuk Jatem sehadir kesempatan mangken. Ngereng asyukur dak ke Allah sekak dimma kasarengan kelaben taufik ben hidayah maunah inayah. Mangken kaula sareng ajunan bi Allah hadir acara semulja iki Kak Dinto majelis zikir asareng kelaben orang-orang semulja, para kiai, para alim, para ulama kek nyelengkek ka orang separatu ka Allah iki Kak Dinto Pujuk Jatem. Semoga kasayan Kak Dinto beni comai parengaki etunya bi Allah dak kaula ajunan sampai ke akhirat seteja sehadir pakunteti orang selamat, sehingga seteja sehadir tercatat sebagai ahli swarga. Amin Allahumma. Salawat ben salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Rasul sekak di Gusti Kanjeng Nabi seapek takaula ajunan dari peteng puduh eki bekaterang ilmu sekalaben ilmu Kak Dinto kaula ajunan bisa apitaaki antara halal kalaben haram, antara sae kalaben cuba, antara becek kalaben punten. Semoga seteja sehadir tetia orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu hadirin saya muljaaki sareng ajunan Allah. Samangken Kak Dinto setiap tempat Pak Kak Dinto acara haul pujuk ni kay bedaaki. Dan gula gila pagi kauncengan haul pujuk. Mangken haul pujuk lekuk sa Kak Dinto juga. Bahkan beni cuma situng manabi iti sani kamangken pujuk le mak pangacik na le makale. Lambak pujuk saya tada acara mungkin ni berdaaki acara selambak cuma berdaaki acara muqaddaman mungkin diadakan besar-besaran malah ketimang kenika terop paboy alhamdulillah sehadir cek banyak
Keng banyakan bining ngarata itu pani corona sekali dari bering. Lah kada luang bining tu. Nyeba dua deki sing ngodoh namun. Punten lakar cepon pendataan WHO ring lake ben ring bini ni lakar lalekasan ring lake mati kada. Jadi menekan to benyaan bining berarti normal. Benih cuma sampang sejati punten makai penggalan pada ini sudah WHO sudah dokter dunia menyatakan bahwa ring laki ben ring bini angka kematian tercepat nikah ternyata 80% nikah orang laki. Apa-apa mi orang laki lebih banyak mati keada ring bini nikah mengalami masa menstruasi masa haid sehingga racun tubuh selama 1 bulan dikeluarkan bersamaan dengan darah haid. Maka ring bini nikah lebih kebal penyakit timbang orang laki. Orang laki kan pak polo bayi banyak asam urat, kolesterol, kencing manis, kencing pakak, kencing celok, kopi badeng. Menik bini kan punten lagi. Anapa? Karena racun badan nikah keluar ke laban darah haid. Senomor situng. Senomor 2 anapa mi benyan reng laki nikah seteka ada ben rawan penyakit. Reng laki ni kemudian dikil pegelan ni tahan, pegel ki lakui tahan kalem malam. Kolemak kita beres tembung boleh bi subini. Ni kadari kon lemak ni kasing malam maka pan parlo kasi bini atulit si bini pah belkot duk temor boleh itulit boleh pah napang kapan napang je pah gera ka iki watak ning liguli selaki agar gera-geran pah beda remak mula napang de jan selaki de pada napang tangu abini berekai pulang boy cak gelak puk grup nak kaki sampo de jadi puk maka namun bi gule compo kan ni bini ni kata elajan ni ka mun gula ma ada mangken pak macam tekina dan macam pahala benah ambu tak terus sakit kak terus sakit leku saya boleh leku boleh pak nada tengki boleh ambu terus sakit du malam benih keng takut macam gula reng lake engki nabeng aman kedik dia tengah pengajian rojak putua tak raja laku pun tinggal lah tanya ni inget deh engki apa kak mun ni inget deh ya kan cuma ngiding anang 2 deh pun. Yang pertama, ring bini mengalami masa menstruasi. Yang nomor 2, ring laki nikah teti beban pikiran. Ring bini punten pegel mangken letuk mangken. Kira kasih laki tak ada pereng penting aki. Mangkana beresetok mun dibun temor tek ku tak po lempo juga. Bok de bok yang kijau teman pegel. Tek ku mun selaki, maka situng ada selempo sekali. Mikir saya bebe cak maka seluku make pak ya. Senomor 3 anak apa cepon mi benyandeng laki seteka ada cepon ulama sengaja bi Allah reng laki seteka ada aja ge ka maslahat anak potok anak ni ternyata lebih melas mun tinggal lembu mun tinggal bapak ni kalau pati melas keng karo nyaman aja tem benih bujuk benih orang mun mati bapak ni kejatem le nikah ternyata nyama jetem nikah tak pati melasan mun orang nikah tinggal setering sepo bini malah sepo bini nikah makila tinggal seto bi laki nak anak ki keni pas alaki ya boleh nikah saya pakada anak mun beda orang ngabi neki atanya ring bini sampian kor siap nisr ke anak kula pada ben sampian nisr ke kula alaki ya sampian keng mun punten saporana boy dengan ketibi tak lak selai tegi bu aku pak kaki bu yang ni bini cocok je kena kini nguncang boleh kok. Lah mati laki keng mun tak siap besar ke anak tak laki ya kan. Yang mun deng laki apa nak boleh bini mati tak bini ya. Bini ki ode je biasa ini boleh kan. Tak keng bulan takut kiamat kak kira. Ya aja macam tapi mun sampang ngenten kak mun sampang ni kebek semua aman tak pati rawan sampang mekasen keng mung benggalan bi lebih kiai. Kiai Benggalan ni terkenal tak 2 telok 4 2 telok 4 ini Benggalan mun sampang ni kan kelompok takwa ni kengki takut kasih tua mun Benggalan ni kiai ni jak tawakal takut kasih tua keng memburu akal ki ya pengajian situng ke bela 2 berkat minta kasih ngode ki mole misemnya ini ki jadi dengan nyagu kauncengan ni Benggalan mun sampang abine 2 ni kata tak ada saya tahu wang ki nanti mereka bini 2 ada orang tahu pon abeli boleh tetapi mungkin ajunan rabu orang sarang jaga dinto
keng untuk abdaki acara haul pujuk jatim, bahkan semua pujuk makin kaya holen. Apa napa mik sekadin tu bapak ibu, mik pujuk ni kan makin mulai ya holen. Satu aja mik mulai abdaki acara haul makam selamatan pujuk otak baca pun reng matura rokat. Kau leben ajunan mulai sadar, mulai faham, mulai ngerti bahwa oleh pujuk ni kebeni kepenting na pujuk ka kau leben sampian, tapi oleh pujuk ni kak keng anunjuk aki penting ngaku leben sampian dek ke pujuk. Jelas haul pujuk boleh na boleh haul pujuk ni kak beni pujuk seputo ka kuleben sampian, tapi kalau ben acara kak din tonunjuk aki kuleben sampian seputo dek ka senik ke gampang kak pujuk jatem ni kama kita ayah hol lebih sampian laja entar kak kanto sampian tak kira burung teti pujuk je kak, karena pujuk jatem ni kasi teti pujuk pelamba amule sampian kita tak lah karena pujuk iki na bangki makanya pun makin ni kata ada di teti pujuk ni kenapa? Karena teti pujuk ni kesarto kutu soleh ate na loros ka pangeran mun reng mati tak kira pabenyan bendi boring sa tal-talan ruang kay mun di boring ti puna kay mas leja make katel salib pun ni yalla make gula ngeterki gula sakit 15 hari mun karo masalah sakit belamba na biasa sakit sepah elong tinggal ji kan ken pas sakit apa elong tak dingiding apa cek lebal semicium tak ada bau nanya arok om cium pokok ngelong tak dingiding apa sekali keng mun kapepeh ki gining jaga aja arah apa mi akilak sampean ya pun KPP bareng tak edik nakin vaksin tak kok keng sara sampean tak kira beda mati bah banyak ben bari ro tak kira beda tak kok kapi make gula mari apa je ngapa solo ibu cacak karo tuana petra si tak ibu ceng modo keng mun solawat tibil kulub solawat sifa burud daidin nak je bene karo masjid kaembong pahaun coran tak kok lelang kun coran sete dengan leberes kapi lah keng makin mati banyak ketiri bering maki situ kata ada setiap pujuk lambak pujuk ni ke artena sebelum kau leben ajunan beda ampun pujuk sampian tak entar kak kanto sampian tak cuaki tak kira burung masuk surga pujuk mereka mi temu cak masuk surga ni kau ring peratu ke Allah mi temu cak peratu teti pujuknya mun selok peratu kan nak dibayang kau teti jerengkong kan iki na bangki le kau leben ajunan rabu kak kanto ni kakeng nyari perantara nyari jalan nyari wasilah karena ipakon wabtahu ilaihil wasilah ka Allah ni ka kau leben panjenengan ipakon nyari jalan untuk bisa dadi lekas depak dek Gusti sampeyan mun tro tegepok keben Ibu Indar misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sampeyan mun tro entara ota betul ta pangkiben Gubernur Jawa Timur entar tibi depak kak keng belum tentu sehari depak sampian seposang siapa tersuramadu sampian beli pak kali ke budak ke timur lain sorba aja pahlawan di bundaran sampian belum kali apa terengki 5 hari belum tentu depak ke Pemprov Jawa Timur depak ke Pemprov Jawa Timur belum tentu sampian ni kata bangki ben Ibu Khafifah arapa maulan mangkat tibi depang pasti depak sejelas lambat ben maki depak belum tentu apangki keng mun sampean nikah nyari wasilah nyari perantara kaserak entar ka Pak Supri entar ka Pak Safiuddin Pak Safiuddin tak kenal ka Khofifah keng Pak Safiuddin kenal ka Pak Camat iki baga Pak Camat tak kenal ka Khofifah keng Pak Camat oning ka Pak Bupati le Pak Bupati ini kalau saya kenal ke Ibu Khofifah tetapi pun sampean lebet kelebun bi kelebun dia terka Pak Camat bi Pak Camat iki beka Bupati bi Bupati iki beka Gubernur salah sampian salah kuda Pak ben Bu Khofifah apangki arapa sebelum depa itil pun geluh jelas lagi pramela kadin to kuda ben sampean keng masema entar kadin to ka makan jebuaki kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah sampian mun bisa masemak tibi entar tibi dak Allah kalako ing mun tak bisa fakun ma'amang kana ma Allah pasemak apolong abareng ben oreng seorang ni ka apolong kalaban Allah fa innahu yusiluka ila Allah oreng ni ka bekal madepak kuda ben sampian dak Gusti Allah artena korlah semak asampung dak ka pujuk jatem sampian budian asli na nika masuk neraka geluh keng mun etolong ibi pujuk jatem sampian tak kira terseneraka langsung masuk ke surga amin Allahumma
sampean entar ke surga aja kak ngibu sepeda blong ada surat tuh mun perlu nyikep todi nyikep arek sampean keng sing awal sampean Kapolres Sampang Kapolsek beli ke tak kira ngembek Kapolsek Galis Bangkalan tak kira nyetop padahal sepeda nablong padahal nyikep arek bentodi benih takut ke sampean takut ke seragaman kuning saya ada dong jelas paham benih kerwa ke bayi sim kak makanya masuk surga munan di ring dalam gempangan pas ada yang dalam menggunakan sampean pujuk nih kalau maka nentari pujuk nih ke tahun tak usah acara raja pada peseten pun tanda makin PPKM tahun datang tak teman penjas kes IPS geografi umpama pesen tanda tikan tak usah aja raja sepenting entar kak kan tua sambung tua aki mukoddaman deka eki dah bangki lebih-lebih pak bisa raja ketika din tu alhamdulillah berkata tok agak senang 3.000 sampean nyumbang apa cak agel mun tak nyumbang napa tak nyumbang abri napa tak abri majar napa tak majar anika mulai nyaring deh kan samar bagi tak abri selalu tak abri pah anang lema iki bagapi ya oleh petok berkata ben lagi apa aja mun tepak kana saya kapi make sobuna tak kina tanah legu iki pun tak napa cek lakar lagi niat thank you kan tak ngampung sampean di sampean tibi saya deer nih keben boleh tak kira kala rezeki namun usene kala aja lagi teti hadir ketika ada tokeng aja kesampungan mak leka uleban sampean bingkengan ekiba bi pujuk jatem dak ke surga Allah siapa yang syafaat ni ke banyak ya akhirat kan banyak Gusti Kanjeng Nabi Al-Qur'an pas Ramadan bahkan beda ada buaki kak dinto as-solihun orang-orang soleh akati pujuk jatem kak dinto bisa abri syafaat pertolongan sebeda neraka mun itolong ibi pujuk jatem bisa keluar saya masuk ke neraka mun itolong ibi pujuk jatem burung saya masuk ada neraka na Gusti malah cepon ulama pujuk jatem ni ketika masuk surga ia mbak bi malaikat mungkin jimin pujuk jatem sampian mun masuk ke surga pola bedah nak foto zuriya saya kasukan ikiba ke surga pola bedah muhibbin orang-orang seseneng kesampian ikiba ke surga ada bu pujuk jatim bumun kiba kapi banyak malaikat hatta walau kanu adadatan nujum make pada ben bitongna bintang elangi mun sampean kesokan bekta kapi bekta sehingga mun kaula ben ajunan la sampung mulai mangkin dek ke pujuk jatim insyaallah bingkengan ekibah ka swargana Allah amin Allahumma amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah aslina manusia nikah teti orang celaka atau bebunten teti orang ahli swarga atau ahli neraka kadin tu ampun eta tepaki mulai kaula ben ajunan beda etabung rek sepo bini cuman cepun ulama ketetapan as-sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah itunya bajrah ya akhirat juga bajrah otaba itunya celaka ya akhirat celaka kadin tu termasuk takdir sebisa usaha aki sebisa iyoba kalaban usaha doa otaba kalaban amal iba karena sedekah hadis sedekah tulis dalam kitab Arba'in Nawawi inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma kana 'alaqatan mithla dhalik thumma kana mudghatan mithla dhalik fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katsbir rizqi wa ajalihi sakiyun au sa'id manusia ketika 4 bulan kandung narik sepo bini maka manusia ni ke Etiopianya bah umur 4 bulan kandungan manusia ni ke odi pertama kali rahimah orang sepo ketika nyabah Etiopaki fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin pas malaikat bi Allah pakon nulis 4 takdir manusia ilmu tabu sepertama bikatsbir rizki toles rizki napa tetireng soki napa melarat orang apes napa punten dagang napa tani nika ampun itu wa ajalihi murah nama tiki ngode napa tua mati emasake napa mati eroma mati biasa napa tepani corona nika ampun itu nes dari dalam syakiyun au sa'id teti orang untung bejrah teti orang tak selamat celaka masuk surga otaba punten nika ampun etoles dalam tabu cuman 4 takdir kak dinto cepon ulama saja termasuk takdir si bisa iyoba makanya akhir hadis ni kemah hidup waki ibaba kanjing Nabi ada bu senikah
fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, ketika manusia gak dinto takdiraki teti orang saya fayasbiqu alaihi alkitab, maka ampun etoles sebelum maka dinto kitab ketika umur kandungan 4 bulan, tapi fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluhu, mun bada orang kak dinto takdiraki masuk surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, saking dari semang ben surga sampai karisa cengkang otabe sakelan dari surga, keng cuman ngalako kelakon orang ahli neraka, makelah takdir surga bi Allah masuk ke neraka. Dari kak dinto ulama pendapat, oh berarti takdir kak dinto beda dua, beda takdir si bisa yoba, beda takdir si tak bisa. Yang pertama, saya tulis ilmu tabu kak dinto sareng Allah rizki ini kita tentu aki kak, makanya kulo ben sampean tak usah heran, ben tak usah mikir rizki na orang lain. Apa sebab setiap manusia rizki na nikai tentu aki beng sebeng, ben tak pada antara situng ben lain. Napa boleh ben tatangke satre tanan kakak alek ni kata pada manusia nikah ngibebet na rizki bang sebang, mangkana makelah ko na pada banyak pesen na tak pada iki na bangki ijilau ala ko sati salah bisa beli sepeda motor sape na tambah 2 ijira jual sati kia modal kemet sape na nangkin jual mi tak pada rizki na seta apa sampian mun ngibebet gelas ni gelo oh cenah saare sampian nada yang tak ambu mulai laku sampai malam keng mun beda na gelas pakun oleh segelas sehari sampian make oh cina ning sajam keng mun beda saya tidak aki drum hebat kak jelas makanya mun laku ngibet drum sampian cek ngibet gelas nggih jadi tergantung, makanya kurutan kula Ki Haji Zarkasi bin Ka Abdul Hamid pernah menyatakan cong rizkina manusia saja cong begitu lo sepertama bada rizki aja pada rizki nalabe keteng uning keteng kan keteng ni kata alako neng makan lempo tabung rajo keteng ni cuma neng aku bayi Roma mari aku bayi Roma apa hadibara adikir ke Allah tak aku lian sekali lala lebet nyangsang ekakan rengek lebet takai yompa tak aku lian kalau ngambok datang tibi kakanan pasera nikah kurutan kula ada bu aji kiai cong para kiai je ngaji ya malam kol telok jaga ngaring sejati ni mun malam jaga kapi makani sampai ya korla jaga gelu ka engki tagi bu me bola aku malam jaga boleh sampean pinar audu bu mun mari audu sampean sabe jeung tahajud tako jaga selake kurdut sarung jaga insyaallah jaga engko mun tak tahanyut mari na ya karena malam sampai subuh tak asarin bahkan sampai waktu isyraq nunggu sholat duha pah mulang santri pokol sanga ngantuk asarin kiai asarin kita pati tobu tok assalamualaikum tamu ila aja kan dari kak dimah dari sejati kiai parlo napa beda acara haul pujuk jatem pola tadi alangan saudara oh ki kuda bisa amit kiai pleman asalaman satos kan tangki mun ke seorang mun kedua 200 cek ni temen kula ban sampean tapi sor aduh wah semalam tak jaga sampean tak jaga colok je wah semalam lah tak tidur wah dikir sampean subuh muda bojong dikir boleh mulai subuh sampai kol sanga aduh baru ipa imaman tak tulis sekali tasbih poter deh injak matu wale bedi babah ngucap poter tasbih aja cong kapan lapar deki kelat tasbih na iko muntak terus sangar tasbih narengnya pokol sangat ngantuk pah mati edung sambian kol sepuluh pah aja kan tok aduh macam mantia tang tasbih gelak royko kakek lek iya kan perlu apa lek jangan di makam dia benih kan apa ya sikit minggu ro pola berde kebelia sapi leku anji salah tak nyongkem naki kan Arab makam bagula ben sambian benih makam keteng nggih jadi tori ladang nengi kena kena boy, kisi geteng lah geteng, ya gula ban sampean benih geteng, ya geteng kapi repot kan. Jadi kutu berde geteng, kutu berde tetilala, yang geteng kapi nggak kena apa geteng yang Senomor 2,
cepon gurutan kula rizki na manusia ni kapada bi perek uning perek sampean ki laku berangkat mulai malam entar kasabada aja yotok ngalek kasabada timur petrang buruh ngalek kasabalau pasera ni ya kelompong seneku umek dia pada sampean bareng perek kapir pada perek ni kulaban sampean kana laku ki laku mulai malam tak uning panas tak uning hujan tengah tega bungkok gerikik tega tadi pol-pol kapir ni kan iki na bagi mangkana kulaban sampean menekuk HP ngak nikah tak pantas ka Arab nikah HP set kersetnya keding reng kota griking kini ka koncok dadi mun ngeklik A si keluar A kulaban sampean cek griking raja ka koncok kapan ngeklik A make Z norok ki ya iki jadi ngan cabrang kelompok nomor telok gurutan kula ada bunyi ke kelompok telko ana apa telko gak dinto nyebrang tasik gelu sing akan pasera bede orang ni ke alakoi di sana tibi tak hasil ada geng tak hasil nekin ke Malaysia pan ke Malaysia bisa bangun Roma ya tapi bede orang ke Malaysia salah tau lela ku tangkap polisi acual pen dole rok sekitar Roma na soki teti eka emma posisi na gulaban sampian cem ampun tentua lepah beda sing ngocak ring sejati njok pangeran jimi tak lapas soki kapi boyo ring mak lihat tak wat repot tak usah justru saya repot mun soki kapi ka mun pas sejati ni ke soki kapi sampian pah andik mobil sapoluan tak usah bahas supir gelu bensin saya pasang ngeding sapa ka meli ka pom apa menutup pulan saya jual bensin pada soki ki ya beras na mo dimma beli ke tuku nutup tuku ni kakana tibi jang ring tuku na bulan landi pesegi ya ada manusia mun soki kapi ka mangkana Allah ada dalam Al-Qur'an nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'did darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum kami yang membagi Allah sehatu bagi lakar patak pada warafakna bendi kaula yang kak sebagian atas sebagian selain cepon Allah berde seepa tekian berde seepa pandaan anapa makle saling bu makanya cepon kakak gula di kakak di Jakarta di Tretan mana kakak Haji Roma Irama arah pemiagila kenal sampai kakak gula ni kan ngucap senikah memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda ada yang miskin ada yang sedang dan ada juga orang kaya agar satu sama lain bisa saling memerlukan agar roda kehidupan bisa berputar berjalan beden apa tak ada pandai lagu ya kok pak pelau berorkes petahun det tengah cara miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, lalu siapa sing ngaur jalan dong? Hanyalah keimanan dan ketakwaan nilai manusia di depan Tuhan. Bagaimana? Masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak bersesek atas bapak. Lah manusia sengaja tak pada maklum saling putok. Sehingga ketika tak pada saling alengkapi situng ben lainnya keng make tak pada kor kompak pada bik tanang tak pada reka keng mun kompak apa sudah teguh seken bik tanang iki dah bagi coba krikik ni ka pada napa tak pada keng make tak pada bulan kompak nekuk napa apa seken Allah tetiaki polempol beda tunjuk tuting tunjuk tengah tunjuk manis beda tekentek tak pada kapi lakona tak pada tugas tak pada fungsi tak pada keng make tak pada tori apolong pa kompak cek saling enak cek patang congocoh antara situng ben lain polempol bagi dek panda cek cokocoh nika make dek panda mulja tugas are make dek panda ampun tar ke kiai tu mun kiai tanya di majeding jong kalau kiai make dek panda ke kiai semangkat nika
dok pandek keng ke kiai nih kami kerenjeng cak bagi ke kiai di masjid ding jong kalau wah kata mor kiai wah beda muntai pun kak cedak tapi kiai yo gini bagi Allah tetiaki tencuk tuting untuk nutu pasera nikah orang soki makanya mun soki nutu nikah barat tu gini bagi ada ya yang miskin dia cak nutu tak jeling bi orang king dua ni kata oleh patang cokoco pada eka puto pada eka parlo sesoki tak oleh ni na enak arapa mun sesoki cokoco abid masjid setetia menurna ka semelarat cak cokoco cak na enak mun semelarat cokoco maki sesoki ningke ko burna siapa sih ngali mun bini semelarat na cokoco si miskin haram mayit tak gara ngalle ka ko buran di bungkon sesoki aja siapa sih me ko mun bini semelarat cokoco semelarat maki sesoki tak kira andi Roma siapa sih agalu ya lulu siapa sih masuk keteng gubung ke atas dua ni ko tu kompak pada eka puto mun sesoki ben semelarat apolong kompak ngak nikah maki rokok gening kepe deh ka kina bangki ada ya apa deh torot dia ada yang untuk kena selok dia tangki makanya metoncu manis nih kerikik manis apa untuk hiasan dajak cokot torot pelek penting ila beri selok pasera saya godungan bun temur je makanya makin ke abedek mangkata ke acara mantankan setengah jam torot lah karena untuk abedek mun re tin napong ki umur 20 umur 30 lela abedek pong ki los ning salah alos koning mula umur belum polo lambu tibi soalan inglos salang tak koding jeleng bolos gini bangki mun bangke na bedek pak le burujak pepeki tenyeng keng mun umur sengang polo bedek sampean bedeng pah nyelket karo kerong kapi dai entah siyong maki muaya aduh keng mun bangke ye polaki bimpuk reka ce ales pah cokor ka konco arami cokor buk le manceret bade secung keleruan pole beni karo cokor pekeni patada sekali alis ka kapan tada pah iku bayaki iya tas sediti ngale pondasi tak cocok ding pangeran cak gelak ka kesambo de jare bok tebak kering apa dina di pajak de yen pagi ibri rep ngedirap apa nyaman dina rubuk sing ngedirap roh beben ales roh juak Allah pai pangedirap lebur panaket pala taun nang konang pangang kui bulu kecok pasangan deh sapora benih keng tak oleh bu mun karo keng tar ka pasar tina cak kui bulu kecok pasangan cak kalau terka pasar Tanjung bah bulu kecong tek lentek deh sapora kula mun nemu orang bini rok bong imbong pangang kui bulu kecok pasangan kapan nak ketup kula engak kasapi limusin harap kami aku pak lagi bu cang ni bini conceng bahaya aja kok Pak bodoh mungkin boleh saya anyar kak make up ala Nisa Sabian Nisa Sabian dah adung pahitin duit reng Madura peng kira tinggal ni para miradi didik kak Nisa Sabian lempur jeng dengan muana bote muana ratil lagu nak nyanyi pahe para mira celinga kimik patot buk Sabian bah norok bunte lagu na ngare koleng bungo pahe para miradi didik njak ban mari pamira pahe ngak singkrom bungtun butun rok Beringi mulai nak kata kau yang berbimpung. Kau penung ben sandal lamarin. Nek kata cuk manis, jadi mereka bedak torot. Lakar kena selok nih kan. Ji, makanya kan bagi beda cara mantan bukan ibu ibu bini kan. Mantan lekuk semalam ngeruweng, dari melekuk mantan. Arab boleh. Lekodung saya yang kuya kemak. Lekan berde saya anyar sekoning. Kak, sekoning jo makai anyar bernan apa ada ben selajunya ku tak asalin. Ki ngancam ke selaki mun tak miliki kudu nganyar kan bening kok setodus kan kaki setodus kata tangke kaknya ku tak kok ki na bangki cagela bong tek ku lagi sampean sebedi ada re tek ku lagi nak lagi sampean aku canceleng ka bibi sampean yang ku salpa ring laki aku canceleng benih king salpa lagi sampean ku canceleng bong king mun ku canceleng je make 3 tahun tak asalin tak ada ring tao tang ku case jeling pedong benan lu dia ding lagi aja jeling ku can aja kau jajan nang kiri pengkiri tega merah kapi babanya. Menti bing mantan 3 kali pah kodung nakin berna telo demak asai kuan. Cek lakan nang hiasan teh ibu.
Kan pun temur tinggal bodo sebiru ngodo, bodo sebiru tua, bodo kas. Lebur bodo sekoning. Itu mau kelompok di mah muslimat muslim. Oh lah kayak gue bawa seragam ada kelampina. Itu mau berenang. Allah tetap kita kentek polompol grupan kiai deng soki kulaban sampian di kesetengah ni paling bini Allah tetap kita kentek ni ke generasi bagian dat muda tenik kenan cak cokot sini kenek reka arapa sut-sutan rolam be make polompol kalah mun dikentek eki na bangki make dikentek ni ke macam apa gemet bilis make ni kene cak la pola make ni kene arapa keca make raja mun dimasuk kopi ngamate makini kini cak jogoco arapa elong pun ketel simang kadria maki ampun tar kaki aja bagi ka elong kurbang elong artinya beda fungsi tugas bangsa bang tak kau tu pada kak tuman mikir sampean mun pahle mak ni ka esena pol-pol kapi kebayang pengakan tau le banyak nasi jodoh pandek alandu kapan jocol ngal to benduk landu cak tak seken Allah bersepanda berserenjeng ingat napa saus sokia sampian miskin sampian ingat napa saus kor kompak tori atretan insyaallah selamat dunia akhirat insyaallah titik orang sampurna amin Allahumma ben boleh bapak ibu saya muljaki Allah tak penting abahas soki miskin kula sering ngabala setiap pengajian soki miskin ni asli tak ada pita nak sepita citor kadang karo sombong ngak sepita tor kadang karo cereng napa pita nak sesoki andi beras belum ngesak semelarat andi beras 5 kilo tengku saare mun ngakan abi berempa sesoki ban semelarat pada abi telo pereng abo kok ring soki mun tak sasak tak ngakan apsa abeni orang aja kan pada pada sesoki mulai si primbet semelarat tidung kasangker kapan ngeda pada amimpe malah mun amimpe aku mesok sosaan sika kasur anang kira mimpi aku mere ungku aja macam aduh bah perasaan masuk gelem leke apa buk ser ente leki patotok kai kok aduh cang perasaan po kang anga haram kapan ngiding make tengana banjir aja macam mun mimpi aku me untungan setedung kesang sesoki andi pabrik kalampi kula ben sampean kalampi andi ning Pak Setel tekku sayang kuy make si andi pabrik kalampi erampe berempa pan yang kuy situ kenapa bida nak soki ben melarat kak ada bida nasi bida tak kok sombong ngak tak kok hisap pak maka ring sejati tinggal maki tireng rat melarat ring matura maka orang rat melarat tinggal maki dunia na sidik sepenting rezeki na banyak amin lain kak rezeki ban dunia ni ka lain berdebi Allah menusane kay birin dunia kay rezeki na tada dunia na ipo kay tandi rezeki talon na belum loke eta meni jagung lu dulu kapi ken gigi na ngol-ngol dikekannya mana andi dunya keng tak andi ris iki na bangki sorba jani ka bari situng perumahan ni ka Roma tempat tak orang elit orang kisok kiro ka sebenarnya perumahan ni ka bener orang biasa dalam ni ka dosen doktor profesor poro ola poro tahunan poro seki poro kong bagian tun butun apa dalam kapi na soki pen bulan gaji atau 50 juta tabungannya di bank miliaran mobil Alphard Fortuner Pajero Pijero Bujero Bajero Bajero kopi tenggenteng mobil kan keng sayang make tunya na benya make pesena ebe make gaji atusan juta bi Allah ibri penyakit saya komplikasi penyakit tak ebe dalam apriksa ke dokter sampian pak kalau penyakitnya tidak ingin parah sampian mun berangkat ke kantor cek naik mobil napa boleh pakai AC itu berbahaya mun trolek kasa saya sampian jogging napa jogging nih berkak ke kantor kan mobil Alphard saem 600 juta argana keng ke kantor ki laku berkak boleh malam berkak ku tak kalah kering sejatir mobil tak andi keng benari numpak mobil ono mau dimak ngampung buku pentingan dia jauh penting numpak kan makita andi kor numpak eki na bangki tina makita andi kor numpak makita andi mun tak numpak majar 10.000 tak usah beli bensin tak usah becek tak usah ngasai tak usah nyetir majar 10.000 kau lemah nempuk tujuh ya kau libu disamping aku apuh makibang kau ngecekak separuh haram tak dumpa makita betul njak mi seken cangkok de remaja
Sampurna tak sampurna? Cak heran, cak geton ka rezeki na orang. Makilah soki pesena miliaran. Keng bi Allah penyakit macam-macam kang. Kejaknya mana penyakit? Gagal ginjal, penminggu kutu cuci darah, kanker kronis, tumor ganas, diabetes, usus buntu, paru-paru, jantung. Nah nikah kan mana penyakit yang soki? Coba, yang sejati yang makirat melarat, beda yang sejati ini keandik penyakit, senyaman penyakit tak gigi furu ruang. Ada, jangan lo temannya periksa aki. Makanya sampian penyakit ada nyaman nih. Pulang tidak nyaman, tenang. Ya pulang tenang dari seberes tak itu. Mungkin. Kalau tahu ruwet sampian. Nah tak tahu cok jantung cok paru-paru. Kau tahu nak rokin sek tepegah. Ya tahu ruwet apa penyakit lebahnya gas tapi tamban. Eki na bangki. Pulang macam tak kuat aprek kebidan kandungan. Untung tak ipare bidan ini. Ada sekentar kebidan. Bu, tepegah gula bu sek. Ibu lebih bidan. Mas, sampian muntrober segempang. Napa bu? Ambu saroko, alhamdulillah, ambu ongku si kebidan tak antar kia. Ya seru ambu saroko nama dia mah. Apa kun nyepul? Pakun arokok kek kak? Tak rokok mate, cong ngarokok mate. Aku arokok sampai mate. Anjir ya, tak te mate. Saya tak arokok, sampai mangkat kada iki. Iki napa iki? Tak bisa tenang kejak ben tenang ring motor. Orang soki ro kak, orang sokin. Kok ajem? Tak bisa, apa? Kolesterol, kok sape, darah tinggi, nis manis, kencing manis, kacang, asam urat. Kakanan tidak bisa, pesen miliaran. Keng si masuk ke rosek jekung beneng putih. Kula ben sampean tandi pesen kak, tandi gaji laku tandi. Keng maki tandi pesen, maki tandi gaji, maki tandi alpat, maki tandi tabungan yebang. Napa selok masuk ke kula ben sampean kak? Yang kayak kok sape, haram karo pering ngasih tak luang. Mun kok sangat pena ada begitu orang apa hitik-tik dak isom-som pagumbedes. Yang kae sati, benih karo sati na sa ikakan bagi palapan apa laben na sa pering apa ditolong bimpuk langsung iba ke dalam lumari. Yang ku mare ekorai. Siapan yang kaki kering sejati pah ngatirap make pering iki. Iki na bangki. Orang soki ka 1 juta dapat tunjangan, tak kira sebunga kak. Kejak 1 juta, kejak benikmat kuluban sampean. Kareng soki tak ikut senikmat, ada pana-pana. Pun kuluban sampean tak usah 1 juta kak. Tatang ke beda muqaddaman beda hataman payon jeng entarung. Kumare ngaci, cari-cari amplop tungi dengan. Apuh, kejak ben bunga aja akhir saya mulia. Depak gebung kau nak ada orang yang lengan dengan tuli buka amplop aja. Berempai sena, 5.000. King makai 5.000 kejak ben bunga aja tegak cium. Alhamdulillah. Oleh 5.000 karena aremun nyari aki pak ibu aki oleh cahaya kok. Teng 5.000 kang bunga luar biasa kak. Barokah tak barokah. Ni kenyaman andi rezeki tapi tak andi tunyak. Daripada banyak tunyak dengan rezeki nak ada. Ibrik penyakit nyak banyak komplikasi. Ibrik penyakit posang. Reng kisau kini aja barokah. Sandi hotel andi pabrik. Ni kemun sakit jadi posang. Tuli kiba karang benjangan. Korang alat ngalle ke Jakarta. Dokter kurang profesional kiba ke Singapura cek karo sakit tegede pak ke Singapura kak keimun sejati kan nang tenang pala sakit sara imade jo yan le kamalau depak kamalau mate ara apa mi agel sam leh saya kiba ke Singapura nya ku tak mati bi sampean enggi jupe mayit saya kiba dimen enggi Olga kiba mati na di Singapura kak. Ano na apa mong kroking tar mati tiga mati ka Singapura tango mati malaw boy. Saya pandin na alat malaran deki. Eki na bangki. Tinggal lang tenang ketika dito kak. Tunyak ibri banyak tak ibri banyak sepenting asyukur ke Allah. Eka di ma posisi saos sepenting rezeki na sampurna kaulaban ajunan. Amin Allahumma. Saya kuleban sama kintara pengajian bala oleh sebungkus nih. Eki na bangki. Barokah tak barokah. Aja kita mulut tenang udah ku matura. Molotan matura buada molotan baharjaan benih mature caklah berkatnya letek sejiri kinan nideng bada berkat kapan epekol tegala buah gentang betak karo matur sih aja kan mun lain mangkana gula sering ngebala mun deng matur ini kepokong bi Allah luar biasa tiap situng Roma andi situng langker ini mah tempat lain beda andi langker tungi deng tek kumake ka Mekah sambian situng Roma situng langker situng Roma karo matur kak situng Roma situng langker situng Roma situng langker ya tahu apa kenengnya bejeng apa kenengnya lajengan sepenting kor landik langker kan lu kak
amolotan perroma barokah tak barokah saya tak saya mentir bi Allah kasayan ni ke beni comai tunyak tapi sampai ke akhir abu para saja maka ha seambu siapa orang ki asar ki macam-macam kak kula magi api datu sampai kon lemak sampean tak kira moleh arapa ku tak tahu dusin tengok berkat ke tibi kalau ya yang pun gula sampai kon lema api datu kak dapat kebungkon gula EPS suwe bi sampean merkena colong hodil roce abid tu engkau tega tak boleh ngarek eko bah pikir siapa jeng nemu di mah on terus agen sekejap yang mak dia sampung gelu ge udah marin bah toron rizki tentu aki sareng Allah senomor 2 wa ajalihi tentu aki dari lem tabuk ni kampun pastin yang pun ulama niki bisa yoba senomor 3 syakiyun au sa'id bajra napa tak bajra ampun ditentu aki aslina ka aslina lagi sada aja hadir nih kemudian bekal masuk surga kapi ajunan ini bekal masuk surga kapi bingkengan amin anapa karena sampai ampun mencukupi syarat masuk surga iman andi agamanya mana Islam sekepun ulama Islam nika beda saat debu dari taslim pasrah beda saat debu dari istislam ngarep selamat mula Islam pasti selamat senomor 3 sampean lah andi kunci na surga kenapa kunci na surga benih besi benih emas benih aluminium kunci na surga nikah la ilaha illallah makanya debuaki miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masa mula kunci nak ku tak masuk sampean ya tahu maki andi kunci nak kok lah bengai sehari tak temu iki masuk aki tak cocok masuk aki kunci neraka andi sampean aji ya kunci neraka andi mangkane sampean ke surga kemudian amin keng make sampean lah jelas masuk surga pasera orang segi andi tusah sampean cangrep gelu sebelum masuk surga meskipun sudah jelas orang Islam iman kepada Allah itu akan masuk surganya Allah tapi barang siapa yang punya dosa dan belum diampuni oleh Allah sebelum masuk surga dicangrep dulu dibacu dulu dikursap dulu ke neraka na Gusti makanya jangan lambek lagu awara lambek beda lagu awara senikah tetapi sebelumnya insan yang penuh dosa akan dicangrep di neraka api yang membara membakar tongkengnya ada apa coba deh ya muni lagu sampean ni kan lagu lambek kak mun lagu ni kak makin lagu mun lambek ni kayak dengar kiki lebur kak tak apa debik lagu anak-anak makin mun makin kayak dengar kiki putran sampean SMA SMP coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat aku bukan dia sepaling kini ala gugi makin upin benipin tak digjo-rajo lagu apa ni Kak Rosla raja tak lu opala tua tak gelu upin benipin velo setuaan boleh lagu benih codut tepak kebeburu ngaraja lah orang yang sudah ditakdir masuk nerakanya Allah keng mun itu pani syafaat pertolongan burung saya masuk neraka tapi langsung masuk suan pasir senyafaatin banyak baginda Rasul Al-Quran pas Ramadan malaikat sebagian keterangan malaikat juga bisa ambil syafaat wala yasfa'una illa liman irtada as-salihun orang-orang soleh akan dipujuk jatim banyak tu sana sampian tak depak kencer na masuk surga keng mun eki babi pujuk jatem kau leben ajunan bekal masuk suan mangkana apa semak mangkana torok lah kau na pujuk jatem karena Allah dawu dalam Al-Quran
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kortoro lalam panah bengasepo etoro kalaban iman maka bi Allah pangampung ke surga na puju wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ing puju makidit ata ekorangi kencerna maki sampean ngampung kapi sampean ngampung cuma-cuma insyaallah sataja hadir sataja senyumpeng sataja sealako sataja sengarena bakal epapolong ben iki babi puju jatin ke surga Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sagak dinto kiran si bisa pada pak kurang berlebih nyon saporah bektoh tak memungkinkan kak takut tak nyapuk bujang asar mun sampai tak bujang asar maki kacidu jam tak apok gencerna kak iki nyon saporah menterbi Allah patapang kia polen kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging ditu ipun Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang